नैचिबुरी रामचंद्रगढ़ ब्लक कमिटिनि लुवाजी मुंबाई पद्मबिल कांचन प्रभा देवी हल त्रिपुरा मथा बदलनि सालचानि बागै कन्फरेन्स पान्दा संक्राजाखा पाठशाला फुंगदामतिसा तामा जराव पान्दाव नारवाय अकरांगै पाइमानजाखा बलं तांपेदिकनि मन्त्री अनिमेश देबबर्मा नैचिबुरी रामचंद्रगढ़ कन्स्टिट्युएन्सिनि एमएलए रंजित देबबर्मा ते जिसा मान्दाई कन्स्टिट्युएन्सिनि एमएलए स्वप्ना देबबर्मानो खबै जुदा जुदा त्रिपुरा मथानि आदंग्रक पाइमानजागलायखा তিনি রামচন্দ্রগড় বিধানসভা কেন্দ্র এমএলএ রঞ্জিত দেববর্মানি লিডারশিপ ऐसा वर्कशॉप बाइकलाइन पार्टी सामूहिक खांनाय फ्लैग बाइके गायनाय निर्वाचन पार्टी कर्मीरनि भूमिका तामनाय এবং दफानि बागै जबाव बाइके साक साकनो स्नामनाय आबोथै তিনি বড় একটা কর্মশালা চিন্তাইতম চিনি এমএলএ স্বপ্না দেববর্মা দেওরনি এমএলএ সার রঞ্জু রাজরণী চিনি গ্রামথানি বা যুব সংগঠনী পরিবদনী ইভেন কিছু গণ্যমান্য ব্যক্তি যারা গ্রামথাপায় ইনডাইরেক্টলি যুক্ত তিনি মানজাকে এবং পার্টির জন্য ডিসিপ্লিন এবং শক্তিশালী চিনি জ্ঞান আরোপ পেয়েছেন এবং ধান প্লাই লড়াই খেয়ে আবনতিও বেশি জোর যাকে কারণ দফা থানি তোমরা গেছি জবা মা খেয়ে জবা খেয়ে সাগলো মাছ আবনতি স্যার তাকে যে নুকমানি রকম ধরো তিনি ইন্ডিয়ান হচ্ছেন পার্টি যারা ওয়ার্ডে যারা কাউন্টিং এজেন্ট দংনায় বড় বড় মজা কাউন্টিং খেলার এটা বিরাট গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং পরে যারা বিভিন্ন স্তর বিশিষ্ট লিডার্স যারা দংনায় রামচন্দ্রগড় বড় সামু টাঙা রয়েছে ও কেন্দ্র ত্রিপুরা মথা দারবি বড় বিশেষ সম্মান Sini Sultani one day the conference di Pramothani dalam Sultan Block Committee by the Pindurjan or ini Musanggui dari Simbon Borom Japan sing Thailand Penai sini Mastini Borom Menang Minister Onimes Borgono and Kakaham Tahamdu Yapal Mandek Baya sini dari Prosa MLA Boronino Mandai Kusawi ko MLA Somjakat sini ko Soksan Borma Boran Kakaham kai gan sawo Thailand 2023 যে চলাপথর যে ইলেকশন আনুসুবাখা দমনি বাগে সুবাখা সামনে যত গরমগান তিনি জুন তাই বিভিন্ন তিনি মর্টানি প্রেসিডেন্ট ব্লক প্রেসিডেন্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট নকবই গোबां মাদার ইলেকশন এজেন্ট সামুকানাय যত নুন আনি ফাঁকা হাতে হামদান মইলাপারি আনি ত্রিপুরা মথানি যে ওয়ান ডে কনফারেন্স নুমানি পকুমা খামো বিশিং কাতে কাতে তাসা রিতা কিন্তু অদরাও থানায় চরমাই বন্দর গোबां मा आंनि बागै सामुखाखा हपुं सामुं नर फुयावै जायावै नंनि सामुया गादै खस्थ' थायो भोट सेन्टाराव जेरकम पुलिं एजेन्टनिफ्राय दायित्व पालन खालामजा लेखानिबो 8-9 दिन फुंनिफ्राय मोनैबायगा पिया आगमराव बाय सालसा मालायलायै माइ खप्ता जालायनानै अ सिमानि जगाय थायो ini 2 বছর কাছাকাছি আংক বিমানি তঙ্গুনরন 2 বছর আনো জরা দেবি ini 2 বছর পুঞ্জা 2 বছরনি বিসিগন রামচন্দ্র কাটনি আন তামতা মসকুন কাটা নরলুকনা 2 বছর কায়া সুবিন ini তাওয়াইসা নরবাই দুখান দাদা সিদা মালালি কক্সানানি ব শেয়ার নাহারি মা गोबां कक साजानाय दङ गाहाय दङ
जों दिनै अबस्थाखौ अ पान्नानि परेव गोसखांनि साल 8 तारिख मार्च इंटरनेशनल वुमेन्स डे आप दिन का सुनु बलिरंग स्मृति जों कैसा और कैसा आंतर्जातिक नारी दिवस आप दिन का बलिरंग तिनी और जों चलारंग पिप्रामथानि जत वायरस और कोविड जों दिनाथम आहायबा चिनि गोबां वायरस बलिरंग दिनार फाइनल आं बरनो बांबाय बिनि उनाव जों चिनि सिनियर सिटिजेन যারা নির্বাচনী সময়ে রাইখাই সুবাখা অমরদীপ বাবু তিনি আর খালি মাঙ্গা থেকে এবং গোবাংনা বড় সালসা সিনিয়র সিটিজেন নমতে जों বড় মনে চিনি গোবাংনা সরকারি সেবা খালাইলে দङ বড় গোবাংনা রাজবংশারি সুবাখা ডাইরেক্ট ইনডাইরেক্ট বড় সুবাখা বড় সালসা হলনগর जों गथायखायनो मालाय सानसा बर'बारियाव जों जालायनानै खायसे पान्दा जों खालायनाय खालायो जतबायनो जों मालायनि बिसिख्रि जि सानसा दंमोन आबोलनो जों खायसा दंमोन सानसा तामने सानसा 2 বছর অনেক চেষ্টা খালাইকা গত নির্বাচন रामचंद्र रंजित देववर्मा महाराजा प्रोजेक्ट किशोर भाई कैंडिडेट जंगली जागरण उलो जे दिन आ नॉमिनेशन दिनानि थागो नॉमिनेशन रिमाइंडर परे दिन आम पुरानी जत पिप्रामथानि फ्लेग खोसे रिजागोइछा गोबां नगरनो साजाका तानो हबे गाड़ी कमिटी हर दिवर बेरे जखा मारे हाथ को कैसा चैनल नो की बिता सबाई जखा 2 বছর নিন্দা করবা নিরো খাইনা নিব ফান্ডো সাহস করব কিন্তু খানসা অপগ্রবান সুগই খয়রগই তিনি সি পর্যন্ত জরা পাই ফাইরেকা ইউনিটি को खानसानि को साबसा से ममन फलुगिरिनाय रामचंद्र का डेवलपमेंट को सामने सिका और चंद्रमेंट करे पाब्लिक नि साथे न चंगरिखा नोंका मा खायगेराखा सारे रामचंद्र गांधी बरर एडिशन केंद्र बोर्ड दिसा हाजी चिंता को रूप साइका तीन दिन लेनी ड्यूटी मा दंनायसा बुसाखा खास लामा सामने बिनि नक लामा सलाम जाका ई बजाका पाब्लिक नि लाना हमने सलाम जाका আর রঞ্জিত দেববর্মা এমএলএ ফাইনালি পরে ও রামচন্দ্র গান্ধী নামার কাগজ দিকা নরেন্দ্র সাইডে 23 নি আগে 23 নি পরে ও তামার আমার সামরিকা রামচন্দ্র গান্ধী নরেন্দ্র সাইডে গুরু হইতে ভিতর লোকটা সোনারাই পারানি নানা চিনে এক্স एडिशनल डिप्टी मेंबर जिनेल देववर्मा पारा लामा इलेक्शन समय आपारवा बिथि जीवन संखायखौ पब्लिक कामनाखौ आं जुदि एमएलए उमानि परेव 2 বছরनि बिसिङाव नके पारनि लामानि बय दिलायनि ए बय दिखा 8 मासनि बिसिङाव ताबो प्लिज फाइनाली पूर्णर प्लिज सुनायबो 4 किलोमिटार लामा गोबां लामा आंजेट लामोदी थांगो तिनी बेल फांगो चिनी रतनपुर आयांगो बेलसर लामा फाइले आनि गारि लेखन समान रिबाया आनि बुखाव मुंनि प्लाइलानि दंगो तिनी स्टेट हाइवे खाइले टुरिस्ट स्कुलनि
गोबाङा दिनै पानिनि बर' रावनि लामा गावो स्लाबजाबैनाय टेन्डार पर टेन्डार नखरि दङ आरो किसु बर' खायथामा रन्जित देवबर्मा যদি সিও গান্ধী খায়ো আৰু চিনি বিৰোধী দল ন মদত দিবই কাইছে এসোসিয়েশন সে আকাশ নছেকনি ফান ফুলব রঞ্জিত Hasteni Lukurogno, Kulumka, Telamsogo, Sinor Foundation English Medium School ni 2025-26 Bishini Katal Admission eba bot uniform 3rd February simi rezagai tongka. Te o Katal Admission buskang ni 18 March ni simi chengzagnai. Oboni bagai selection test ngai 15 February 2025. Aboni bagai joto rungsungnai rogno jotono dati ke phai admission form nana ni bagai rungrong ni yang ni bukhakte sakaisa saklai mung rizakha. Aboni yagulo kusam re-admission ngai 24th March tai class regular class chengnai 8 April ni simi. Rangmari komni bisingono or rungnogo rungsurnai ni bagai sebmannai. Faidi admission na faidi jotono na hambai kulumka.